Magkano ba yung ticket nila? Pakabagal tumingin ito. Cruz Persiano. Balik kay Persiano, nakangisi pa. Sablay, rebound. Almario, boarding pa. 44-33. Angeles. Chavez, Tagidli, basket. 35. 44 lang talaga. Chavez. Almario. Persiano, balik kay Persiano. Ang layo, basket yan. Chamba lang. Chavez, jump shot again. Piso-piso. 10 yan. Almario. Sa ilalim, basket. Number 15. Ay, check. Almario. Ayan. Basket. Galing. Derek Romeo. Jump shot, sablay. Almario, pumike, may foul. 45. 51-37. Stop. Second game, mag-ready na kayo. Persiano, balik sa gitna, sa ilalim, Almario, gandang duko, sablay nga lang. Kanya pa rin. Nakuha ni Terence Romeo. Ayan, kabilisan lang, kanya na yan, nabitawan nga lang ang bola. Ayan na, Pistogo, sa gitna. Ayan. Basket para kay number 8. Baldomino. Chavez na naman. Favorite. 39-53. 14. Persiano. Binigay sa Gidli. Binigay kay Persiano. Almario sa 3. Tablay. Rebound. Kuha na binigay mo. Chavez. Yan. Namamadali. Sa gitna. Sa ilalim. Tablay. Kinapos. Pitogo. Ayan. Ricardo. 55-39. 5 minutes time out? Okay. Angeles sa gitna. Ricardo sa ilalim. Sinablay ni Persiano. Gusto 20. Ayan. Nakuha ni Pitogo. 7 to shoot. Inilabas pa kay Persiano. Jump shot. Basket! Ball game. Angeles. Check. Persiano. Persiano. Connection. Easy basket. Takbong pogi pa.
Bobby Park. Bobby Park. Sablay. Kuha ni Persiano. Check ni Baldovino. Ayan, number ay binigay kay Romeo. Wala. Sablay. Bitogo. Nagmamadali sa gitna na check. Ayan na sa tres. Persiano. Venga. 3 points. Baldovino sa tres, bawian! Warren, Jackson, Dawag sa tres, Sablay. Ang gandang dukot, butikilan din naman. Dawag, nabiling. Simko ko ang tumabak. Simko ko. Wala na kasi si ano eh. Wala na kasi si Manon Ginobili. Nag-retire na. Kaya pwede. Angeles. Sa 3, 97. Venga! Parang hinalo. 3 points. Number 45. 45-6. May laro sa kabila. 3 minutes and 40. Sular. Luma. Sa ilalim. Sular. Dukot. Venga! Dukot-dukot lang. Biripa. Na-check. Sala. Balik kay Jackson. Balik kay Sala. Loma. Ang gandang magic. Bakit yan? Hey! Ano mayroon? Lipad! Lemon na yan. Ayan na. Easy basket para kay Baldovino. Sala. Gamit niya, gamit! Uy! Oo. Jackson. Sala. Sa 3. Sablay. Rebound. Derek Ramio. Good! Sablay. Rebound. Jackson ulit. Ayan na. Sablay. Basket. Biliamoson. 47-66. Bobby Park. Baldovino sa gitna. Lumapag. Jackson. Sablay. Ang lakas. Agawang bola. Balik kay Baldovino. Kala ko siya. Ay, sakto na bitawan na naman ng baso. Ayan, Dawag. Foul yun. Okay, foul lang yun eh. Nabitawan yung baso. Sobra. Unang husga. Pasok ang pangalawa. 69-47. Kunti lang. Baldovino, sablay kanina. Jump shot 45, sablay, kanya rebound. Nakuha. Warren. Ginagis, pasok. Parang ginagis lang, pero pasok. Ayan na, number 45 sa 3. Bang! Tahimik lang, pero rock. Cruz. May tangan.
Dawag. Sa ilalim. Sarap. Ang gandang magic. Pero sarap lang. Magic sarap. Ayan. Bobby Ripag. Natabigan. Wala na naman kalaban. Dilagay ang bola sa ring. Easy basket para kay Warren. 1 minute para sa third quarter. 73-50. 93. Angeles. Baldovino. Balik kay Angeles. Bigay kay 45. Kanina po sumushoot yan. 3 points. Warren, sa ilalim. Basket! Nilagay lang. 75. Ayan na. Baldovino. Basket yan. 55, 75. 10 seconds. 5. Top line. Rebound.